Hello, hi friends. Good morning. Welcome to my new vlog. देखिए अपना मतलब मैंने न्यूज़ में डाले चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे बड़ी बड़ी मैंने चैनल पे आज मैंने देखी बा घर लो ठाकुर घर लो मुझे बस में कमी इसे भाग रहा है चैनल पे देखी बा देखो तो ये हुई ठाकुर मिलता ये हुई ठाकुर हंखो ये हुई ठाकुर भर्ती ये हुई ठाकुर साई ये हुई ठाकुर उल्लास ये हुई ठाकुर मधुकी ये हुई ठाकुर सुंदरानी ये हुई नोस संख सफा परियाती ये हुई ठाकुर सुंदरानी चैनल पर आज मैंने देखा तो इससे ठाकुर सुंदर सफा पड़ा होता ये हुई Mabel Muani, Paulo de Matane, you Annie, the Himalaya, you Annie, how is it then only for Annie? How they lay Basson of Stroke when you are my stroke, you have Basson with a memo, Tapu in on the other head, Basson with a the Himalaya, Basson when you eat, the Himalaya on one, the Hunter, you mother, Tapu Hunter for my Canada, Miss Party, Hei otak auten ini mispan nama. Jangan start mania. Mana hibarnya mulai udah bela, mana ini, udah bela mana ni, mana ni, mana ini apa ni, mana kamu main je apa ni. Om semua ni tak boleh makan ini ini. Aku kursi lagi boleh ni. Jadi apa nak habis mua bahasa nama ini ni. Ini sampai dulu aku kursi lagi boleh ni. Saya anon nama kamu. Macam tu, macam sama kono start kono ni. Buat ni buat pulau kono ini. Ini tak boleh makan apa mana. Kita boleh. Ini buat pulau ni memang kono ni. Dan kono ini buat pulau ni memang kono ni. Apa macam mana ni macam ni lah. Mungkin si mana ni. Asal orang ni apa nama ni mana ni sini. Lepas tu sangkut raya mana. Sampai hari ni. Mungkin soal ini macam ni. Mesti macam ni apa. Mungkin soal ini. Kalau dia pakai ni. Sangkut aku sampai banyak baik. Esta ini. Lepas tu kita sama macam sangkut mana. Sampai buhu sunnah ada. Apa nama ni ঘরে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুর সফা সুতরা ঠাকুর বাসন উঠোনো সফা রাখନ୍ତୁ ସଫା ରଖିଲେ ଗୋଟେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ
ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମୋର ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ମୁଁ ଘଷି ଘଷି ସଫା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ହିଁ ସଫା କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ବାଜିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋର ଠାକୁର ବାସନ ସବୁ ନୂଆ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଏଇଭଳି ସଫା ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଏ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଦିଦି ଏହି ଏତେ ଘରେ ଏହି ସଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ଝିଅ ହଇରାଣ କରିକି ଏବେ ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିବ ବୋଲି। ରାସ୍ତାରେ ରହିଲା ଲୁଟା ଲୁଟାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଭାବରେ ସଫା କରିବି। ଲୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନେବି ତାକୁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ଏମିତି ଠାକୁର ବାସନ ସବୁ ସଫା କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଠାକୁର ବାହାନ ତୁମ ଏମିତି ସଫା ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ ବାହାନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୋ ଠାକୁର ବାହାନ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ସଫା କରିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ମୁଁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।